देशांच्या सीमांवर युद्धजन्य स्थिती असताना गोव्यात मात्र वाईन महोत्सव आणि कार्निवल सारख्या उत्सवांची धूम सुरू आहे। असंवेदनशील बनलेल्या राज्य सरकारवर या विषयावरून जोरदार टीका होत आहे। सरकारने अशा प्रकारचे सगळे महोत्सव तुर्तास स्थगित ठेवावेत असं मत गोवेकर व्यक्त करत आहेत। म्हाका दिसता ते अंदू ना जाल्ले बरे दिसता आनी तो फंड त्यांच्या फॅमिली खातीर दिले अशें बरें दिसता, तांकां हेल्प जातली अशी। कार्निवलाक बी तो फंड यूज करता तांकां दिल्ले अशें बरें दिसता अशें म्हाका दिसता। म्हाजें नांव प्रसाद पागी। सो हांव एकच सांगपाक सोदता की जे आमचे हांगा गोंयान जे चलता जशें की सनबर्न जशें की कार्निवल ते एक्चुअली सद्या जे आमची इंडियाची सिच्युएशन आहा पळय ताजेर वी हॅज टू स्टॉप एंड वी हॅव टू थिंक इट की बाबा देशभर आमचे दुकान चालू आनी आमी हें अशें की चालू करप हे अक्षरशः एक अनएक्सेप्टेड थिंग्स अशें। सो म्हाका दिसता की ह्यो काही प्रमाणात मातशे थोडे दीस आमी क्विट केल्ले बरे प्रोग्राम्स। नमस्कार, म्हजें नांव विश्वनाथ वर्दे, हांव मडगांवचो बेसिकली। आनी आज जेन्ना म्हाका प्रश्न विचारलो की बाबरे ह्यो खरे कितें गजाली ज्यो घडटात पुलवामा अटॅकाच्या नंतर आमचे देश दुख्खान आसा आनी ज्यो कार्निवाल सारक्यो ज्यो एक्टिविटीज जातात म्हज्या हेजे प्रमाणे त्यो एक्टिविटीज जावपाक जायना, कारण देश दुख्खान आसा आनी आमी मजा करतात अशी जर तर एक्टिविटी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार खूब वायट गोश्ट अशी खंय म्हज्या जेन तरी म्हाका पटना, कारण देश दुख्खान आसा आनी आमी एन्जॉयमेंट करप, ते सोल्जर्स आमच्या खातीर मरतात, खूब कितें करतात। तशेंच म्हज्या हाजेन दिसता की आमी जर तर हे कार्यक्रम अशें करतातच जाल्यार आमी त्या कार्यक्रमाक एक अशी मॅसेजूय दवरपाक जाय की खंय आमकां अशें कितें अनवॉन्टेड बॅग मेळटा कितेंय मेळटा जाल्यार आज पुलवामान अटॅक जाला फाल्यां हांगाय जावपाक शकता। सो आमी ताजे खातीर सेफ रावपाक जाय। कोणी अशें कितें नाका आशिल्ली हरकत करता जाल्यार आमी ताजेर एक नदर दवरपाक जाय आनी वी शूड बी अवेर। कसलोय कार्यक्रम करता हय ह्या वेळार तरी करूंक जायना ते, पूण जर तर आमी करतात जाल्यार आमी तातूंतल्यान एक मॅसेज दिवपाक जाय की बाबरे आमी कितें अशें आमकां अनएक्सपेक्टेड दिसता वा अशें दिसता की समथींग डिफरंट जाल्यार आमी ताजेर एक लक्ष दवरपाक आनी वी शूड बी अवेर ऑफ दॅट। It's my name is Sheikh. I'm from my resident of Vasco. Right now, what situation we are going through, that our country is going through, I feel like sunburn and this and carnival should not be happen, should not be taken place. Already sunburn has been taken place, so we can't do anything. But carnivals we can do something, because I feel like country, our nation is in a very we all are not in the position to celebrate such kind of events right now. We have to be like, we shouldn't be celebrate at this moment, and whatever money we earn, like from sunburn and whatever the carnival, whatever money we earn, the financial revenue will come from this event, okay, whatever it is, we should donate this amount to the CRF people and the Jawan who are to their families. दरम्यान पर्यटन खात्याच्या वतीनं कार्निवलसाठी लॉन्च केलेल्या थीम सॉन्गच्या संगीतावर पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी केलेल्या हालचालीमुळे बाबू यांच्यावर टीका केली जात आहे। देश दुःखात असताना बाबू यांचं वागणं लज्जास्पद असल्याचे कमेंट्स फेसबुकवर पाहायला मिळाले। गोंयचो पर्यटन मंत्री हांकां ताजें कांयच लागून पडूंक ना अशें म्हाका दिसता, कित्याक दुखवट्यान आमी आसात। हाज्या बरोबर विपरीत परिस्थिती ह्या पर्यटन मंत्र्यान आनी सरकारान हांगा गोंयांत हाडल्या। 2 ते 5 मार्च असो गोंयभर कार्निवाल साजरो केलो वतलो आनी गोंयचो पर्यटन मंत्री आज सांगता
की कार्निवल सेलिब्रेट जे करतात तर तातूंतल्यान तुम्ही खा प्या मजा करा म्हणजे शोक विसरलेच, खा प्या मजा करा आणि लोकांक तो फेणी पिया गोंयची अशा प्रकारचे आव्हान जाहीरपणे करपाक ह्या निर्लज्ज राजकारण्यांक कांयच दिसना. जवान तेवटेन शहीद जाल्या, शोक सगळ्या कडेन पसरलेलो आसा आणि हांकां ताजें कांय सोयर सुतक ना अशा प्रकारची परिस्थिती आसा. कार्नावाल, दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हणजे कार्नावाल जो सेलिब्रेट करता हो पोर्तुगीजांनी आपल्या साम्राज्यवादाच्या काळान हाडिल्ली घाण ती ख्रिश्चनांची न्हय आणि हिंदूंची न्हय, पण हो कार्नावाल जो सेलिब्रेट केलो वता हो वसाहतवादाची खूण म्हणून सेलिब्रेट करता. आणि आता बाबू आजगांवकार पर्यटन मंत्र्यान पेडण्यानूय तो जबरदस्तीन हाडला. संत सोयरोबानाथ आंबिये, भाऊदाजी लाड अशा प्रकारची थोर मंडळी, संत मंडळी ज्या ठिकाणी जन्माक आयली त्या पेडण्याक घाण लावपाचें काम हांच्यांनी कार्नावाल हाडून थंय केल्लो आसा. ताका गोंयकारांनी ह्या प्रवृत्तीचो निशेध करपाक जाय. हांवूय गोवा सुरक्षा मंच तर्फे ही प्रवृत्ती जी आसा फॉल्ग मारपाची प्रवृत्ती, ताचें कारण अशें आसा पयसो येता कार्निवालान, तांकां जवानाच्या मरणाच्या सोयर सुतक कांय ना, तांकां पयसो बोल्सान जर पडलो जाल्यार सगळें जालें. अशा प्रकारचो हो संदेश खा प्या मजा करा जो आसा तो दिला हांच्यांनी ह्या पार्श्वभुमीचेर. ताज्यामुळे हांव ह्या सगळ्या राजकारण्यांचो, सरकारचो आणि पर्यटन मंत्र्याचो निषेध करता. कार्निवल साजरो करप म्हणजे खावप पिवप मजा करप अशा प्रकारचो संदेश ते दितात. खुद्द आमच्या पर्यटन मंत्र्यान बाबू आजगांवकारान हो स्टेटमेंट काढलो की आम्ही खावप पिवप मजा करप फाल्यां परवाच्या. अशें स्टेटमेंट काडी पर्यंत हांकां कांयच पडलें ना काय कितें? देशभरान कितें चल्लां तें, आमचे जवान शहीद जातात, आमचे जवानांक थंयसर पाकिस्तानान लपून धरलेले आसात, अटक केल्ली आसा. अशा स्थितीन तांकां सोडप, त्यांच्या बद्दल दुःख व्यक्त करच्या परस हांगासर खावप पिवप आनी मजा करप, हे कार्निवल सारखे उत्सव साजरो करप ही कसली सरकारची बुद्धी म्हणून कळना. खरें तर कार्निवल बी सतत रद्द करपाक जाय आसलो गोंय सरकारान. ह्या कारणाक लागून आमी सध्या हे साजरे करूया नाका अशें म्हणून. हेच्या उलट साजरे करपा खातीर खावप पिवप मजा करप पर्यटन मंत्री सांगता धिक्कार अशा पर्यटन मंत्र्यांचो आमचो. गोंय सरकाराक ही लज आसा, एक प्रकारची लज ती की अशा प्रकारचे उत्सव साजरे करप. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनीही राज्य सरकारवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही देशभक्तीवर संशय व्यक्त केला. वी हॅव टू बी विथ अवर आर्मी. सो आम्ही डिमांड करता तुम्ही खरेंच दुःखान आसात जाल्यार तुम्ही सन्मान करतात, सगळे तरेचे एंटरटेनमेंट चालू आसा. पंतप्रधानूय कॅन्सल करना कितेंच आनी तो थंय ॲप रिलीज करता. थंय आमचो जवान झगडटाक, ते मरताक. एक जवान आमचो जो विंग कमांडर वर्तमान तो थंय स्ट्रगल करता आपल्या लायफा कडेन एनिमीक फुड्यांक, आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर इज इन ऑल टुगेदर डिफरंट मूड. So it is for the people of this country to judge, people of Goa to judge, who is actually in the name of Deshbhakti, who is making the politics and who is not making the politics. But Congress का stand क्या है sir? Cancel करना चाहिए क्या नहीं? अरे it's very clear when our nation is fighting there, or when our soldiers are fighting there, how you can have all these celebrations? This is the question where every citizen of Goa is asking. त्यात लोकांचो मदात दुबाव पडला की हे खरीच यांची देशभक्ती आसा काय म्हणून. काय यांची देशभक्ती फक्त ही दुखां दाखोवपाची फक्त लोकांक, आनी ते पंतप्रधान सगळे कडेन सगळें करता. BJP पक्ष आसा तो पक्ष जाय तरेन तांकां हें करीत आसतात, पूण तेणी एक्चुअली पंतप्रधान कंडेम करपाक जाय आशिल्लो की तो थंय जवान आमच्या झगटान तो ॲप रिलीज करता, खंय फोटो काडटा, प्रचार करता. So they are not condemning. It's unfortunate. त्यांनी आपले प्रायम मिनिस्टराक सांगपाक जाय आशिल्लें that let's be with the जवान. इतलो व्हडलो मोर्चा काडपाक जाय आशिल्लें ताणें अगेन्स्ट द प्रायम मिनिस्टर. प्रायम मिनिस्टराचे एक्ट कंडेम करपाक आशिल्लें. जेन्ना आमचे जवान स्ट्रगल जाता तूं जवाना बरोबर राव. राहुल गांधीची देख घे. राहुल गांधीन पळय कशें करून सांगलें की ओपोजिशन आसतना सुद्दां सरकारा बरोबर रावप, धाडसान सांगलें. आमी खरे तरेन कितें पॅट्रियटिझम आनी नॅशनलिझम राहुल गांधीन दाखयलें. सो नरेंद्र मोदीन 10% सुद्दां राहुल गांधी कडल्यान ते शिकचें